السلام عليكم. اليوم غنشوفوا في هذا الفيديو ديال اليوم كيفاش غادي ندوزو من لو singulier لو pluriel. Donc je dis bonjour à tout le monde. Aujourd'hui on va voir le passage du singulier au pluriel dans cette vidéo. Généralement, pour mettre un mot au pluriel, il suffit de lui ajouter un S ou bien un X. باش نديرو شي كلمة في لو بلوريال كخصنا نزيدو لها اس ولا اكس. هي القاعدة العامة، ولكن هنايا غنشوفو بزاف ديال ماشي بزاف نقولو شي حالات، شي تقنيات كيفاش يمكن لك دوز من singulier لو pluriel بسهولة بلا ما تغلط. Alors pour passer du singulier au pluriel, on ajoute S ou X. C'est la règle générale. قلنا قاعدة عامة باش دوز من singulier au pluriel كتزيد S ولا X. صافي. دابا هنايا عندنا ان فغير دي فغير، احنا زدنا اس لو مو فغير. ان شو دي شو، هنا زدنا اكس. يعني ماشي ديما، ماشي نفس الحالات. عندنا هنايا واحد الربعة ديال الحالات اللي غادي نشوفوهم بالتفصيل. ها هما. بالنسبة للكلمات اللي كينتهيو في لو سانغوليير لو سون آل كيديرو البلوريال ديالهم اون AUX. Alors je dis, les noms qui se terminent au singulier par le son al font leur pluriel en OAUX. Exemple, un animal, des animaux, X. ديال القاعدة العامة، c'est la règle générale. Tous les mots qui se terminent par al au singulier font leur pluriel en OAUX. Sauf évidemment, il y a une liste. كاين واحد العدد واحد اللائحة ديال الكلمات اللي ما كتخضعش لهاد القاعدة. هما بال، كارنافال، شاكال، فيستيفال، ريغال، ريسيتال. كاين بزاف كاينين وحدين اخرين. La liste n'est pas fermée. Alors ces mots-là font leur pluriel en LS. Exemple, un chacal, des chacals. Un chacal, des chacals. C'est pas comme ici, animal, animaux. Non. Ici, un chacal, des chacals. LS. Donc les mots, je répète, bal, carnaval, chacal, festival, régal, récital, font leur pluriel en LS. ديال الكلمات اللي عندها LS في البلوريال، الباقي كلشي عندها AUX. خصكم هادشي هذا خصو غير يتحفظ ماشي. القاعدة الثانية. Alors, les mots qui se terminent au singulier par O, AU, O, EAU, E dans O, U, font leur pluriel en X. Je répète. الكلمات اللي كتنتهي في الأخير ديالها ب O, AU ولا EAU ولا OEU كتكون البلوريال ديالها كنزيدو لها X. Exemple, un étau, des étaux. ها هي O. Un étau, des étaux. Un veau, des veaux. X. Un veau, des veaux. رانا كل سميتو حتى تكون به مثال. Un vœu, des vœux. X. Ça y est. Alors les mots qui se terminent par الكلمات اللي كتنتهي ب O, E كتكون البلوريال ديالها ب X. عندكم هنايا مثال لكل حالة. Un étau, un veau, un vœu. X. Mais هنايا المنع. Mais pneu fait pneu avec S et bleu S. C'est-à-dire que les mots qui se terminent par E font leur pluriel en X. Mais pneu et bleu font leur pluriel en S. Les pneus S, les bleus S. الحالة الثالثة. Troisième
situation. Les mots qui sont au singulier, qui se terminent au singulier en OU, font leur pluriel en OU avec S. S. Sauf, plutôt exemple, un fou, des fous. Un fou, des fous. S à la fin. Mais, l'exception, mais, bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou et pou prennent X au pluriel. نعود هذه الحالة الثالثة. الكلمات اللي كتنتهي au singulier او كدير البلويال ديالها او يو اس او اس à la fin. Exemple, un fou, des fous, un coup, des coups, العنق, un coup, des coups, اس à la fin. ولكن هذه الكلمات اللي غنقول لكم دابا كتنتهي بإكس. شنو هي؟ بيجو. بيجو هو الجوهر، مجوهرات، ان بيجو. كايو، ان كايو، كايو حجرة، ياك حجرة. ان شو، لي شو، كلشي كيعرف لي شو، ياك. لو جونو، الركبة. لو هيبو، لو هيبو هو البوم، موكا. Un joujou et pou prennent X au pluriel. هادو اللي comme دابا كياخدو X au pluriel. Alors exemple, un bijou, هي des bijoux عندها X. الحالة الرابعة والأخيرة, les mots qui se terminent au singulier en I font leur pluriel en I, LS. هذه عاود حالة أخرى. Les mots qui se terminent au singulier par le son I font leur pluriel en LS. AILS. Exemple, un rail, des rails. Le rail, les rails, c'est quelle machine? C'est quelle hadidiyya? Un rail, des rails. L'ail, tuma, l'ail, les ailes, ça y est, LS. On a l'exception. Mais, bail, corail, émail, soupirail, travail, ventaille et vitrail font leur pluriel en X. هادو ما كيتبعوش القاعدة ديال اس ال اس، هادو كيتبعوا القاعدة ديال اكس. ما باي، لو باي، لو باي هي بحال شي كونطرا ديال الكراع ديال الاستهلال ديال شي حاجة. دي سينيي ان باي اكسيتيرا. كوراي، لو كوراي، لو كوراي اللي كيكون في البحر راه لو كوراي. المرجان بليتو، المرجان هو لو كوراي. إما هي مادة معدنية دائبة كيديروها في التزيين ديال المجوهرات وداكشي. سوبيراي، ان سوبيراي، سوبيراي هي ديك واحد السرجم كتكون إما في لاكاب ولا في شي سوسول، كتكون صغيرة، من لا كيتنفس داك. لو طغافاي، بس لو طغافاي كلشي كيعرف لو طغافاي هو العمل. هاد لو طغافاي عندها ان دوزيام سونس اللي لو بلوريال ديالها كيدير لي طغافاي ب ال اس. لي طغافاي ب ال اس. ما بغيتش ندخل فيها دابا باش ما ندوخكمش. Le ventail et vitrail, S, plutôt X, font leur pluriel en X. Exemple, un bail des beaux, un corail des coraux. واحد لا remarque هنايا. Remarque, alors, les mots qui se terminent au singulier par S, X ou Z ne changent pas. Mais quand nous avons le pluriel, ces mots ne changent pas. Pas de changement. Par exemple, un bras, il y a déjà fait un S, des bras S. Un choix X, des choix X. Un nez Z, des nez Z. Un gaz, des gaz. كتبقى هي ما كتبدل حتى شي حاجة.
ايوا هنا كنقول لكم اللقاء انكم تستافدوا من هذه المعلومات اللي كاين هنايا. وإلا عجبكم هذا الشيء هذا عاود ساهموا في نشر القناة، الاسم ديال القناة وهذه المعرفة اللي فيها. وما تنساش عاود لابونمون اللي كنقول لكم ديما. يلا، السلام عليكم.